as-sukiyama wattunna tumatu yaruk de ganak kutanan nabita ya Jibril ma'aywaw ma ya Jibril as-suwagi as-suy makin nabi malaikat Jibril matu ko kiyama as-sukiyama. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faqad kana Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammil makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim. Jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah mudah-mudahan padang kamana kila lengareunna fung Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Nasaba yesui kuna pasiruntuk fung Allah subhanahu wa taala. Ritujun nasi digau madicing, yakni padang kata mana mak depungan di gagalit tujuata untuk maring ngerap paringan ri eso aja jigan nasi di rupa tahu. Jadi ia rupa tahu meloi carita tau biasa mah sebenarnya iya makda maga kina barani pai makda tau biasa. Nasabak makide puangi kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Makide puangi ri Nabi Muhammad, oh Muhammad pada pawamanan ni ummakno makda si tongot-tongenna naseng iya tau tomma ka tau tommi. Jadi itu Nabi Muhammad tau tomma tapi bukan manusia biasa. Di engkau tutur yang telinga biasa permai saliwak kampung na betuangi ayat imakkuhe kul innama ana basarum mislukum yuha. Pawangi ummak no Muhammad makda iya tau biasa tomma. Kalau kita seorang muslim dan muslimah, mesti kita harus waspada dengan kata-kata biasa. Ialah kalau kita saat ini boleh dikategorikan sebagai manusia biasa, bahkan mungkin biasanya yang biasa. Tapi kalau Rasulullah ajak lalu kilepulila, maka Rasulullah adalah manusia biasa. Tapi sebenarnya Nabiullah adalah manusia luar biasa. Pada maki tahu. Tetapi di napada ampita di napada sifata pada ngabatu tapi engka batu fondasi engka batu aki engka batu ako di jadi makro Nabi Muhammad ini ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narekoloki jujur deto iwaspada hati-hati ki bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah memperingati so jadi ngena
Dek gagalet tujuanna pertama mudah-mudahan tuli engka ki malak de mapuji ripong Allah Ta'ala pada lek ba apojigenna nabi taloridi di yaitu nabi ta mapamula tutuona sampinna melok mati ipatuo paringa matu ipaotor diwattunna sokiyama wattunna tumatu yaruk de ganakutanan nabi ta ya Jibril ma'aywaw ma ya Jibril aswagi esoy makin nabi malaikat Jibril matu ko kiyama as-sokiyama maka deko sokiyama pali esoy nasa Jibril aina ummati tigi pe ummaku bayangkangi menengiyak ka apa bani ku yolo wakutan ini kira-kira bapak ya toma kira-kira di aina aswaji mana istriku aina waladi mana anakku tapi ya Rasulullah apa jingan naridi sehingga pure mapuada nabita makedai lebih paha ummakku isoi Primadina na po ye lebih pa ummakku isoi sampae na semitaka naturu kisinin na sareaku napegaw isinin na sunnaku engkam mati sahaba makkedaya Rasulullah agato si pek na punay pala bir matu umma angkeri JPE tapi di napo JPE rot tu di panay sing JPE di pa iya to betuhannya narek ko malabbi umma yasoe suruh na puangi nasaba sempak ki nai tanah turu kisareata melo ka makutana agato si pale apa lebiran nakasi umma matu engkai imunri termasuk ni idi makili nabita lebih imatu ummakku rimunri lebih imatu ummakku rimunri sahabatku ini nak kenai de ina sempak na semitaka nekia engkai turu kisariaku di alhamdulillah ide masyarakat JPE gabungan beberapa kampung di sini jangan merasa kecil jangan merasa rendah dengan umat-umat terdahulu yang sempat bersama-sama dengan Rasulullah mengikuti Rasulullah bahkan mengikuti pertempurannya Rasulullah mulai perang Badar sampai perang terakhir tapi justru kita disiapkan bentuk kemuliaan-kemuliaan dengan catatan kita harus banyak mencintai Rasulullah dan bersalawat bukan mak gosip di sini di JP tidak ada pak gosip tidak ada bu mah alhamdulillah mudah-mudahan deh maka pak gosip kue jadi saya yakin tidak ada satu insyaallah iya boleh dua telumi tapi dia ikut kami rumah masa mengidan nengka ini ya Rasulullah jajini Rasulullah riwaninna asenes subuh di asasening jadi itu janji asasening alhamdulillah pada siseng itu aso janjingan nabita di jadi ya ustaz soal asa magana pada mua di ajakmu kecewa pada mana mua tuh sesuai kok JPE dek maka kesana kasa dek mah dek maka kesana kasa bapak komen dek mah maka tamai amat tanah baja tamak mangampo magai na kasa majasoy sangadipi iku kami buso dek maka komen dek mah maka na kasa dek mah jujur dek maka na kasa JPE dek mah ada ayo na jujur ta JPE ada entah kayak nakas di gaga nakas di makanya mana ngesoe
khalaqat turab na pancaji fuangan la ta'ala tanai pi yaumis sabti riasona sabtuwe nareko angka cece tau JPE eso sabtu ajak lalu mupuk ja'ana seso siweni malabo amma ko pamajak ya rosoe sabu amma itanahi wa khalaqal jibal na pancaji yang kesinin na bulu'e termasuk bulu ko tuh ketinggian sedikit ketinggian wa khalaqal jibal na pancaji puangan la ta'ala bulu'e fi yaumil ahad riasuna ahae mapa sengita matoai ko jadi tu anakmu aswaha mata deati tapi mata deati belum tentu majak sipa di Masya Allah kalingan dek tu mama itayai paling aku remang ngaribi pada ni maitai ide tu lagi lo magati lisu apalagi ya Kabupaten Pangke Onri Tondo wa khalaqas simat na pancaji puangan la ta'ala tanat-tanange asi uti kaluku bi yaumil isnaini riasona asinengi nareko meloki matanan makanjak me mesenuk-senuangan naseng idi ugie tapaul naseng arae makanjak me memapamu lari esona asenenge eso tanah-tanang iko anak mudae kopura koboting pilih esos aseneng matanang macam mana ya tu namun tu mata aku galungnya ada na sambara jangan sampai matuk benco mana wa khalaqasu napaturun manang ngipuang ngesinin namajae si bombe ede di mak gosi majak kapan ngeri bali bola menre idalle na bali bola na curigai tega si pole mak guru marajing itau wedongo hiko makutu ko cilaka na curigai bali bola na marajing itau hiko makutu ko baloso na pala ko curigai tawe sota wa khalaqasu napaturun ngipuangan la ta'ala sinin sifat-sifat majaede anu napaturun ngimipuang ngimaja asu natatta imakanja engkau pada cengnya jangan sampai masuk ulang ya kidai mu cici bu napong Allah ta'ala pak bu coba gak kau tukang lama tukang ngaju kira-kira lamari kira-kira bapak nah suami tak lau tak bola tak kalau bakal kak kayak burasa kagak lamari di tandre nasi kohe iya langka nelales si kohe di mapak ko bentuk nah si menapura letuk bolai tak pemakna kak ja na batin umek bu lamari di marenuki kira-kira pak marenuki bu menengkah nama kerama ya naik tak bati tambo lebih makan je bali bola aku mek gula mari naik kok kira-kira menyamanya mata maja magani pale puange na pancaji ngaki aso na idik gili cece ya naraji ko mak jumak masengalenu lau ko matuk majuma saliwatum monro pura pi makato panapa ko tamak malaji cilaka dek gaga juma nu koko mai dek magaga kapa dek mah
mata mak mana madi mata mak mana pernah kata batau ye alhamdulillah napana tu ka kampung makko biasa na jangan sa liwat di bapak di engka toko mapakro pak engka majujur bapak lebih jujur engka to gae napano manangi puwangi sipak majae piyaw misulasa riaso na salasay ano majae mi ipaturong aso na tatte imakanja wakalakan nur napanca di puwangan na ta'ala cahayae piyawmil arba riaso na arabae napanca ditoy puwange aso araba sinin na olok-oloe ya gelok tuh gimana mau li iye tajen nih di mana tapi kok mai tak mawari itu kurang tahi tapi namoni makan ja aso olok-olok maparaka sapi magelo aso ustaz elo kama para kasapi tapi kodek mau jagain leto mi panga bu ibu kau jadi anak tak anoreta apo tak reasona araba sapara lalu nginasan nabi tak asam makan jae yang mengandung doa-doa perlo doang tungke musabbu asanna maka pamulai lalu ya rosanna anak tak apo tak anoreta dengan nur kosoraba magai asona cahayai nur hayati cahaya kehidupan nur baiti cahaya rumahku nur aini cahaya mataku nur jannah cahaya sorgaku daripada popi kata wakali maka dirasakan senang aku ya popi ineli hawi cuma mau dulu tak tahu nama kak kenapa kerosena makanya tidak bita di nakaimatu ajina umma kuripadan mashar sebelum tanai matuk bentung pertanggungjawabanna sininna anak na puraina jajian rilino risidat tasik disedi aga masuk no maring aseng anak no yai ineli hau mana aja no hau aga na bu kumakere matu aga senari popi aga betuana hau aga jawata padahal mana matu puangnya di mak kita wala kenang-kenangan ni puang agak aku nang kenangan kebetulan ni bapak nama tanang ngoti biasa aku meneri boleh nak jaji ya nak aku jadi wasa mani popi singkatan dari pohon pisang tak apa-apa balik ko matu tak lupa ko mungkara walah wahalakal bahari na panca di puangan la ta'ala tasi'i si balisna piyawmil khamis riasona kamisi'i idi surat-surat kuriman lusi tasi ribalusu koloki lau tasi'i mapamula makanja memang aso kamisi asona tasi'i tapi namuni makanja aso kamisi komalopoy bombangi ajak tumulok kaladongo patupak ko astagfirullah wahalakal adam napancaji puang Allah ta'ala nabi Adam pi yaumil jum'ari as-suna jum'ai baina duhri wal asar antara lohor na asara wa gaira salik pendapat yang lain mengatakan bainal asri wal lail antara asara namang ngaribi atau wenni yang narani suruh kilo majuma nasaba as-sujuma as-suna rupa tahu namun ni masa malat bi alenu narik kode majuma resona jumai maka engkau akan paling matuna matur riolo na puangi namun imaga karentu nurilino namun imaga ka masing-masing nurilino
nareko musalai jama-jaman linono macinno ngatin lo mak juma iko na tumato to makaramo malak bi riolo na puangi aga na sanabita la padallu arabiyum ala ajamiyum illa bittaqwa di gaga apal birna punai bahasa Arab namun di malampe janggo na namun malopo taun na makin nabita di gaga apal birna ala ajamiyum dibanding bangsa-bangsa lainnya agama pasilaki illa bittaqwa. Majangkan jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh ribu mapacina indok na Siti Aminah sona asenendri subuhe aga nasa barasanji wa barasa sallallahu alaihi wasallam wadi ayyadaihi bayangkan ya Nabi Muhammad napi masuk oleh ribu buana indok na Siti Aminah masuk na yaro Rasulullah nabita di nateri di gagadara macoy engka makada pura sunnah memang nabita nasu pura rata memang lolona nabita namasu makka dari barasanji iye nasingka bidendre ibu eloko sa di makada sesebet tuangin sa di barasanji itu yang kalingay tapi yang ngari sampai nasubu ya lisurokat ya bu napay masuk nabita pole ribuan buana indok na di gagarota na tiwi pertanda ini umat na nabita cintailah kebersihan tani ko umat na Rasulullah kumarantas ako di yang kedua bu kumarantas aki bahaya bapak na jangan sampai sapa ima cakak adi bu hati-hati ki adi kelilo ke bapak na bu berdandak ki napa kok korilo macawa-cawa senyum-senyum jadi nerunti matu bapak na kota beru tau senyum-senyum rilo na aga naseng jauh lebih indah jauh lebih manis senyum yang saya tinggalkan di GPI di makero kumarantas anak pakai lauk ay bapak na sampai mapacing-pacing adi daro iya biasa bene ko pada mato wacal mato cukur unyin na gamay iya nasabay larang sebenarnya cukur unyin manur na bitay larang ilarang ko pada mato biasa bene ko baka ajak lalo mo cinring unyin nundi maka manengka maka ko mo cinring unyin nunan runtut ta mahororong salah itu macam cinreng. Astagfirullah. Kita kembali. Materu'i nabi tamat tulugang kedua limanna. Jadi nabi tu jadi langsung apa limanna dua kota naik. Masya Allah. Yang kedua narampe barasanji makda watun naro matugang ke nabi taritanai langsung iulun na nabit na pacunga ilas sama'il aliyah na pacunga iulun na maklok dari langit matan rewi ada sebenarnya betuan na iya makna na tampu na umma na Muhammad nareko umma kira Muhammad salah sek digerakan na sempajangi sujud berarti na ko umma kira nabita jangan tinggalkan sujud kepada Allah di Masya Allah aja taniyati umar nabita narekon dari salai sempadan 5 waktu nasabah napi mesu nabita nawirini tanda-tanda ada salah satu gerakan ketika dia lahir Rasulullah dia mantulgan kedua limanna berarti ada istilah sujud nanti bentuk perbuatan sebagai penilaian ibadah di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala yang natu nabita na dua senna siaga senna nabita bu berapa bu dua satu siapa yang terkenal Nabi Muhammad yang kedua iga senna yang kedua Muhammad Yunus tadinya bu asekku ya roh ibu deh terobsesi ini ibu maka Muhammad Yunus senna tania berarti ibu tidak menyembah apa tadi spanduk waktu masuk
asanna Nabi Muhammad nasanna Nabi tasatu ya sengi Muhammad iga paring ya seng lato naria sengi Abdul Muttalib ikaribai ni lato na Abdul Muttalib nasaba iya jagai Baitullah iga manta di pagawe na Masjid Jabal Nur JPE padale batu zaman na Abdul Muttalib dijanji kelak nanti surganya Allah. Iga matta di doja tapi di naga doja koy. Di na. Ko pang ko pa di nagaga. Ang kampa doja koy. Di na di. La ilaha illallah. Tiket satu masuk surga hilang. Ngaro? Ya tu dojai pa. Merendah memang pandanganna. Elet kami si atau swaga. Engkan itu kutut dua deneta. Mapalo kasi labba matakeng nabaca innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi de para takku kita jangi engkani pak doja baca-baca ki salawat sebelum sapak dalih dua dileta tapi ini sudah tidak ada adik magai itu doja pak ahli surga mendaftar di baja mana PRK tanah ki PRK doja rangka nih goto RK ikut doja laku kapan pendaftaran ngolina di lo kata mak doja ku JPE dengan persyaratan setiap rumah satu karung gabah doja pak bisnis ayangkan itu Rasulullah lari nina tarunnu Abdul Muttalib lauri bolana kasih amin aminetunna nalani Muhammad napnei paina kokong aga na kokong langsung ina pacenne ribetullah ekkepitu napi jaji Rasulullah ibat tawaf ni rilato nekkepitu batuan na bajai sangadi angkamatu ibadah di umat na Nabi Muhammad ya sengimat tawaf yakni haji dan umrah adik Allahu Akbar mak depungan ni masyarakat ilat bimaigan yesowe makka dani Abdul Muttalib wapa lebarangi ya senapo ku lari ko maneng utalla iwaringi ya sa Muhammad toripuji jadi Muhammad itu bagus iga senama kedua Ahmad iga to si parengi de gagalai asenna Ahmad Nabi Muhammad riyawiring ngiri malaikai wattunna kasih masara aminah iye magina masara becuk mo ilal kampung ngopi tu Nabi Muhammad nama timbokna melo katana ki ola bodi saya tinggal paling 20 menit lo katana iki bu lo katana iki Nabi Muhammad tau salama atau cilaka saya tanya dulu bagian sini ibu Nabi Muhammad tahu salama atau celaka tahu salama yang di tengah Nabi Muhammad tahu salama atau celaka ay dua memang kedah ragu-ragu aku mundri tahu salama atau celaka salama yang di sebelah sana salama celaka semuanya saya tanya ente kata JPE puji tapatulai engka kipain dari mana guys iga puji tahu patulai dek gaga nah bahaya nabu mabak matu 50 tahun matu nakko pada dek mana nih ya pak pak babinsa dek to nih iya pak lurah dek to nih oh dek tomat dek tomat dek matonya pak lurah oh dek mato nih pak alhamdulillah lo kan toro na tahu mah tanya kena curiga lupa makko batuanna komate ki matu idit tamatuai nadik nama de cimbinana agamana nata di nane simat tidak igar Nabi Muhammad
dia setarakan dengan pemimpin dunia, dia setarakan dengan pemimpin-pemimpin negara. Dia tidak tahu lagi nasabak dengan pendidikan agama, maka engkau matuk sewa waktu tau boleh saliwang negara lain matama di JPE di mana nih makdawi magi makdai ko Nabi Muhammad Nabi Nuh ko seleng itu salama natantangi matu nata bakwai ya tu nakara bita ajarlah anakmu ilmu pengetahuan atau ilmu agama karena anakmu nanti hidup di satu zaman yang bukan zamanmu lagi. Artinya apa? Tantangan tadi diselagi makhluk kue sangat luar biasa, lebih dahsyat luar biasanya nanti yang akan datang. Agana pau. Magi muasengi Nabi Nuh iku selenge salama. Magai. Na menurut ia ubaceri kita para sanjinu. Mak para sanji minta ke bae. Iya, mak para sanji mana minta ke bapak? Mak atau kampung bapak, dia tu nak para sanji bida kan? Bida ah. Jangan pada sanji beda sebenarnya ke ibagi kat dominya ya paling mangoa iyo forme kampung lain lo tekan dominya di nasi mak pada sanji toko ini pak pada sanji cek di tomi tahu apa adik apa ke bapak adik iyo malah hanya rumah kena beda sesepi tawana uti ini dua licam itu tereki kantong-kantongnya seki papunana bola adik mak kedai urun tu kita para sanjino makanya ternyata Nabi Nuh tu tani atau salama tapi topatula-tula bahaya nama tuan anak ya makanya tuan anak mana buktinya bro mana buktinya bahwa Nabi ku topatula-tula nah bacaan nih mereka baca para sanji saliwak pada selun makanya nih angkalinya medecing walamma tamma min amlihi syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah ngabaca aki makku nana emati ko makresen nata aga betuan na betuan sih nai waktu suku na tampu na induk na Nabi Muhammad ya senge Siti Aminah pada tuha ada masa horoe napi 20 Nabi Nuh ila buah-buahan makna tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah lele dari pamase nafuang Allah Ta'ala ambok dari Madinah ria sengi Abdullah garo napi 20 natulan imbok na de iko Makkah mati ke Madinah maginak ko Madinah mati Abdullah ulit dang karisam Palestina lepang ribolana kasi amurina siulem malasa mati dapat 20 Nabi Muhammad ke Makkah bayangkan dari Makkah dari magai masa kita selama Nabi Nuh ternyata napi 20 natulah nih ambok na di Madinah jadi matu anata ya Makkah dari matu hanya mampu membenarkan iya di makutongeng coba la ilaha illallah na ungkap si na anna taung yoli nirima na Siti Aminah kasih oh anakku Muhammad tolong kak jopa siarai ku guru na ambok nunak riabawa ya rosik di kampung abawa makawi ni abawa elo abawa makawi ni matam ari Madinah ketimbal lo Mekah kuri lemmo kuri mata poin dengan macam mi tai siarai ku guru na cau sih oh iya kota pantuk memang pas ada memang ini main dulu bakro itu ya dua pakai uti di susah isa di jadi napen natau Nabi Muhammad masyarakat kubur nih jadi kon kata dari JPC di Batu Aliran melarang secara kubur jangan percaya harangi masyarakat kubur jangan percaya
Kenapa? Sejak Nabi Muhammad 6 tahun sudah ziarahi kuburannya, masyarakat kubur nih. Jangan berbeda pendapat. Cuma makin Nabi kalau kau masyarakat kubur hindari, ajak mau pegaui, agak mak bello kolok ka masyarakat kubur, ajak mak gencu jak masedo. Harang ina sa nabita magari bot timparuwe adi how de pa karena na mode pa mabisa ndak mamode jibot timparu pergi sa kubur tidak ji sepayung berdua awawe. Yang kedua, boleh ziarah kubur tapi hindari jak lalo moto dan riasik na kubur dek nace de umma seletama iriku uripura makbule tau mati matekko ina sangalena sapa ni kubur pula ritehele tu dan ni makalur riasikna ko umma kiri Nabi Muhammad jangan ajak motudak larang ina bita sampai sejauh mana larangannya itu makadai ni gini gitu dan riasikna kubur ricata iri malaikat siaga tanat tudang ko si tengah jangi si tengah jam matuk nawala tudan ridana karya hera hau sudah kakak kutudu ranaka taja penting maudu sangkin abalang urimu bayangkan sama ka waktunya akhirat dunia beda 30 menit di dunia engkau pernah baca waktu mati Gus Dur itu mati 62 tahun lebih iya nah makanya bisa Ustaz Philip bola kok deh berita seandainya Gus Dur nasihat akhirat tuh 60 kelokan saja 63 tahun maka seandainya Rilino napi telu menit purana jadi telu matuk menit tu matuk 63 tahun wawana Rilino jadi rekin iku setengah jat tulak ko tulan no baja tulan no pak puratono pedang puratono pedang tulan no sepa suleka ko ala ko kangulung seleu no ko tu baja pimulisu dilarang setiap mau tahun kita maulid tapi ini tidak ada perubahan nih ilarang ni patong kori kubur ede kome dek madi dek mah dek me patong kori kubur kome bapak dek mah ye mah gina pakor bati ta celing matana ita dilarang di tembok kubur engkau pedang aku maros ustaz gak ye aga tampu narunay larat satu patong kori kubur maka data riwayat mi ya pura baca riwayat mi maka deh riwayat muaseng itu patong kori kubur na tamatuan lelo ko pacingi tapi ternyata kung patong kori lo saako gak sosmi tejirakna misalna tamatuan no mapacik ya atau penuh teh cicak ye dek mana penuh teh cicak dek mana teh cicak penuh di bapak dek bayangkan kira-kira kau minum kopi pak tepat kai cicak cek dek biro tepat kopi tak tepat inung itu ya biangin ye ya biangi nah cek dek biro nah kalau kubur teman tuan mak boko ni marako ni saya ya ini logika pak yang terakhir ya riwayat yang lain angkalinya medecing angka pura baca riwayat ricapak nama tu linoi riwatun nama tu elok kiamo makden na icek de uai na suruga pada beci ede
nasamal linoy makdir riwayat paha kuburu na umat na Rasulullah kung kamu cek di nagapaway na matuk suruga ri capak na umuru na linoy pakutan aku nagapa aku patong ko ni nagapa ma ye dek di iya patong ko ni sampai sepandek baja. Astagfirullah. Ini Bapak Ibu yang mulia, kita kembali bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattunna Rasulullah jadi resona seneng angka maki ada nih malari ada dari Mekah iya walaupun nih mereka tahu siapa anak-anak naparakai mereka tamak sayangna magina sayangna capu anak-anak iyalah kuro tawih naparakai kamponna tapi si dibawa di gamalay di nelok malay tawih igami Nabi Muhammad di nelok malay mak kedai tawih nagkuyala ya ro aga nagajaki makna pertama janda di gagajama-jamanna aga lo nagajaki iya nasipak makukuing kamu pilih kampungi iya na perlu nasabak si tinggi-tinggi ya kita kumayati nauli kaya ano balingi mak jama ajak na mulok ka deh kupuray mak jama aga na pandriaki paling nga balirakum di si menayano baja mangoli apa minauli 10 ka apa na isa makilaway kuyar lo kay baling po din nagiri kaki manon ang laki daging iya na sipa henawad dingi ko sipa kila Muhammad tidak boleh saling membedakan di mana kalau hubungan solidaritas pada tu biasa ko tampo kung kacarita macam mo pa imang pangaiman na ko nagkutosugi mo 5 baca palira pa hadin siapa na nasa kaya iya mangoli din re at kayano takamasay-masay magkaday nasurong pak do dyan lo kaya iko na pa makilu-kilo kasadi astaghfirullah nareko umat kira Muhammad hidup di JPE jangan ada perbedaan ajak kagak pasilaingan pada-padai di nawad diki saling membedakan saling itu natunai nabita di nengka ada nabaca terakhir ibu yang saya hormati wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu nama jepura mita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau maraja siri indrengi maraja mapakatuna ale di nalok na banggakan alena tuli marenda naseng alena tuli mapakatuna ale malopo siri apa kampolay tani JPE kurumay malopo di gaga siri na kamma berat nari bolana nabunra-bunray pak lura rengi rasking ku JPE magaga di ye engkato awe maega magamana kedua si tau galun na mamoro-moro ko di arengi beras rasking napandra si pak binsa mamangkang ni di Pak bisa di palopo saya bilang dahil lalopo na rantai na 20 gram na last part tadi ko kantor luray kaya ganito ako rasking magkaya palura lopo na rantai na ito kumay di magagari makaroon di magaga kumay buhay makita tinabit tadi may nakyaw makita tinabit tam nigi umaku tuli mak dareke dari atutungan na mak dareke nagkamamaka sapin na arwah kurupalopo tanya kumay di pako kumay di ama mereka pantel li sucina nigi umaku malopo dareke ri atutungan nagkamamaka
tapi di napa jamak dareke tuya melau lotori awering makere nabita itani matu ummaku kasirias sori mundiri padan masar ipatet totu matu deksi segajuku narupan natangkora mita tu matu pindu iko katu pindu iya maka ko napa ko tu makko ni biasa pindu apa kama tuh sebenarnya gabaku mega magabaku kau tahu tapi mamoro-moro kako dia kata aku balas lasting mapakko na makko na matu pindu namu dupai Masya Allah ndak ada di sini deh ndak ada ji bu tiga menu tahu ku saya dicuriga kasih dingun ri makko di kapang iya namanya kendar langsung ustaz ajak lalu ummah Muhammad kamu to si ditomat kalebini ya senge Halimah as-Sa'diyah de ganarun turimat ka anak baik culun na parakai nasaba tau ka masay todo lamba itama Mekkah magina lamba mapadamanam mi bali bola na si kampon na lao nasaba anyaran na Halimah as-Sa'diyah anyaran makojo di naulelari menengiri JPE motor dapuro motor Honda Riolo sementara iko emas mana mau pakai mau kami maki cilaka tau kasih situ Halimah lo Tommy Madira supaya lengkap naruntu anak-anak dari Mekkah tapi anyarana nerakojo kasih pada leba motor dapuro mage pada kowe JP motor dapur na emas tiga mereka lari emas dek gak naruntu anak-anak naruntui nasabak bolana itu Nabi Muhammad iya sekitar berapa meter dari Baitullah sekarang itu iya arahnya itu di situ rumahnya dulu iya makawe boleh Baitullah siaga Nabi Pak Bu sama masih banyak ember siapa jawab berani kak malaki ember di dek mika bos dek ni bos lo kan nih ya pemalang kan dek nih tuh amang ijo bagi nih tapi ikut tanggung jawab siapa jawab yang menjawab saya berani ambilkan satu ember berapa Nabi dan Rasul ayo capu ember tanggung jawab kombo lo kayak lisu kami Pak bisa dampingi ki berapa hadiahnya hangus kenapa hangus Nabi dan Rasul bukan 25 cuma Nabi dan Rasul yang wajib ditahu wajib iris 25 ya lengi sunnah mi betuanna kodek muapalah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya 25 madosa mau paki saya tanya muapalah mana maro ya 25 ya pala mana mah de nawaji itu tapi kira-kira Bu kota naiki kalau di JP berapa pulsa 10 iya berapa kali 5 giga berapa napalak mana tuh kartu gapan entris mapreng Indosat hai napalak mana tapi sebenarnya Nabi mamakoi dende kan leton sama tuh mungkara 25 Nabi wajib iris tapi sinin natu Nabi purai napaturu uangnya 120 pak sebu Nabi engkamu patutuo Nabi epak di nama timaneng 2 hari linoy 2 hari lagi itu mupi jamutan naik ke timur na naku sapa WA na engka keburun tempat WA na kiri kana 124 sabu Nabi engkamu papatu Nabi 2 hari linoy 2 hari lagi iga tumu pada binda pengatala linoy 1 Nabi Haidir
igar nabi haid nabi elere nabi nagae wae. Jadi kalau kimal limbas salo to JPE to lumpue to balusue no ko maleto na may tao ko busa di ragu-ragu ko ang kalingay bismillah bahan di ketelu tungke pawesan na Nabi Haidir. Bismillahirrahmanirrahim ya Haidir, bismillahirrahmanirrahim ya Haidir, bismillahirrahmanirrahim ya Haidir. Aletoni insyaallah aman kumacini away na. Tapi kosalo nalumpuwe mo si kurumiyase riulog sa puluhan ni bismillahirrahmanirrahim ya Haidir ya Haidir ya Haidir. Aletono mukan rasi papabisa sapat timsar pak kajili-jili ko halo maleto na malupo ay termeso Nabi Haidir di panamati. Siapa yang kedua Ustaz? Nabi Ilyas. Belum mati Nabi Ilyas, ada tugasnya nacetak mana sini tanangi seluruh lino siaga dak daud padenne siaga take na mapolo siaga mati siaga marupang siaga tuo lapor laman lapor ngatala 1 kali 24 jam si di lino. Kalau sampai zaman mana kalau sampai ya tamanya 10 miliar gaji nasi ulang loki sampai tapi misalnya ada daungi madan ke Amerika watan na tu kasi nabi iga nabi na puang itu ngupar ya lagi 2 iga baca barasan je di wa bisaniyati Isa bin Maryam al-batul barratit taqiyah wa ibna alati Yahya allati utiya hukma fiha lisiba kasi di makro ni iye Pak guru-guru kan aku ke para sanji Pak. Mageloy tetap bicara maka dibeli akademinya. Akademinya tedek. Wa bisaniyati sabnal Maryam al-batul barratit taqiyah. Narilangi maduai riwatunna nabi tamen rek langit pitus susungit tarime sempajal 5 wattuwe siruntu iri langit maduai nabi Isa emak nariasa Siti Maryam nasiruntu topo onrom langit maduai cikalinna Nabi Isa nasabak pitul langkak langit madua nabi jagai lengesek di mana mimagi na 2 lagi kedua turu mimatuk Nabi Isa terakhir zaman kualale nabi jagai Nabi Isa kosong penjagaan loros musuh pengkapos kamli pos ronda dia gaga paronda asan namin walang apa malang sening si agi silaw arwai si mana pak babisan no mana parondai di manengi la ilaha illallah timbay pa babisa si di bolana nasirun tuto cikalin na Nabi Isa iga wabna halati Yahya Nabi Yahya iya ro Nabi Yahya baik namo panay semanan ni pakdis dengan agamai Nabi Isa Nabi Yahya macikali pada nabi tesipar yang kalinga pada macikali pada nabi rijepe biasa pada macikali pada makutulau makjuma Allah hagaw ko jepe tanya jepe palopo salah pau mah ya to namanya gadadana makutulau makjuma makutu masempajak ya to nanasan runti hakiki majuma mo de magi namis dengan kiki cilaka te kalau kapindo lo kalau majuma pitu jutoka nah de sempa saloku pole galung pitu jutoka sanggara baka kapan lipat 7 sempa juma iya to lagi belum tentu mai ngamakoro iga nabi na pengatara terakhir tua mau parilangi Nabi Idris tegi mondro langit keempat jadi makanya itu pada sanji Purana langit kedua
wa bisalisati Yusuf wa bisuratihil jamaliyah. Rilangi matalluwe siruntuy Nabi Muhammad Nabi Yusuf sedina bi kami nang tampang artis Hollywood nakon kay Nabi Yusuf takon ribiril lalengin nalalo yaro makon rai nama motoro benran na tuju magay terkesimak melihat tampannya Nabi Yusuf kumalapak-lapak lasu nai makun rai nai palalo Nabi Yusuf tanian na lasu nai na ker pak jelok na capu tarap tampan na. Coba bayangkan, ada orang tampan begitu? Ada di JP saking tampannya Nabi Yusuf. Kira-kira mau bayangkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf? Mau bagaimana tampannya Nabi Yusuf? Mau? Maka lihatlah sekarang penceramah. Beda-beda tipis sih bro. Yunus Yusuf 11-12 Yunus daripada Yusuf Ibrahim belana si salana. Masya Allah intermezzo maka dani Halimah oh bapakna bahasa ko nabi pakai oh bapakna iya na yalay para kay makadilakain na kumualay aga-agagiyak kumakna makadilakain Halimah daripada lita makirimak ka bapakna lempak kosong lisuki empak kosong lebih ko yalay Muhammad ni bisa terempak kosongnya Pak Domi tomak biasa Pak Domi mah baceki mah ya mantan premat to makadai ala ni pak kalau pakai itu batin ala ni tapi aga na gajiak ki singkat nalah la ilaha illallah okon itu Halimah Sa'diyah nama surah saudara sesuwangi kesengi Hamzah yang mati di perang Badar. Nah sabawatuna perang Badar 315 pasukan Nabi ta Abu Jahil si sepuh tapi siaga mati pasukan Nabi ta 315 pasukannya Nabi yang gugur 15 salah satu yang 15 itu Hamzah ya roh Hamzah mas surah Nabi ta tapi mas surah si pasusuang di ya ingat hati-hati ibu jangan sampai mohon maaf agak kasar sedikit jangan sampai para kaya anak engka cikalita kasih kata anak becuk nah yang masih yang cikalita malasa alam indi alam cika iya papa susi to nakno pada mulai ke malasa ko alhamdulillah boleh tapi jangan sampai anak nu iko mo para kaya anak na cikalin nu mo para kaya korane jangan sampai malopoi matu na si puji na baboting salah itu salah magina salah pindu ustaz macikali ka mana di siratan mah cocok nih macikali kok mat pindu na nae cuma saudara sesusuan nih dek nawadi tapi dek nasura-sura waramparang jadi mas sura-sura nih rumah pindu nasabak se dimi ondrong iya rakinan rengi waktu nabaicu tapi dek nasura-sura waramparang tidak saling mewarisi harta yang hanya tidak boleh menikah tidak boleh tidak boleh nalani ya letup kampung Halimah Masya Allah juja na mompo juja magi nama juja telung ngeso telung peni Nabi Muhammad di elok susu dek nairo maka dari lakai na Halimah Sa'diyah magani mudupan itu menengah ini mudupan itu maka nama toja malai mualai tak masih topa de topa dalam susu mati anak natuntuk tahu ada penjara topa ya mo la ilaha illallah maka nama ni lo nah tadi ni lo sabar aku maka dia lakai na Halimah coba saya gae maka asar ni cek jadi coba saya ke Muhammad pasus ge koro anu kirinu maka de Halimah bapakna
kamu isi waktu tak purabotin nah mak kedaya kasih tau salah-salah kak si dimi kasih anu on rumah serak anakku si dimi patau salah-salah kak saya bapak nami setu si dimi onrong asara kena anakku iya yang mirku kanangi ya roh kiri dek gaga pada murani mak kedai ikut omat tu metik biasa ko bulan itu Muhammad ko Makkah mak kena paku mita anak liuk macahayana lain coba-coba saya gae wah dek tu nana elok sedih mak kedai coba-coba pai nah ini Muhammad nak coba napa coba-coba nape na pajuk mulut timu malak bi na nabita ria rona Halimah Sa'diyah kekuasaannya Allah muncul agak tanpa muncul yang satu pas seperti yang di kanan di dadanya Halimah Sa'diyah nah susu ni memanitin rona ya Nabi Muhammad telung ngeso telung penidina susu pakutanana magi delo susu telung ngeso telung penidina bitta okoro dendre onrogenna mana kinan regena surus-surena di delo susu iya pana susu waktu narikirina baik cuk mopi itu Nabi Muhammad purana isen ni apun nangenna surus-surena di nelok ganggui aga betuan di JPE kuma maudu ko tak tahu sinin na to JPE angkalinge sadar ki ajak makara-kara masalah galuh ajak masalah dare ikotom mama surus-sureng nabi tanajarkan ki di nelok ganggui dan di nelok susu di nelok ganggui na isenya puna-punangenna surus-surena tapi makokoi hasil umat Nabi Muhammad astagfirullah terkadang berpengadilan makara-kara di pengadilan gara-gara agami gara-gara polami astagfirullah ini jangan sampai kita mengaku pada Muhammad Nabi saya umatmu tapi matur di akhirat makedai laisa ummati ikutani umatku gara-gara dinemi biasa nama kara-kara ko masurus-sureng di musiwada mati saya kira demikian Bapak Ibu yang mulia ini hampir jam 3 saya mau harus balik Bapak Ibu yang mulia saya berterima kasih kepada semua pengurus Masjid Al Jabal Nur ini insyaallah mudah-mudahan insyaallah pada malam mana ngumuruh tak ide ku masyarakat amin